हरि ओम सर्वेभ्यो स्वागतम व्याहरामि। आशा करुछि तुमे माने बहुत ही भले थिबो। तो जेमिति कि आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी कि गद्य साहित्य पठनर सामान्य उद्देश्य जदि आमे ओस्टेट सिलेबस हो बा आरएसटी एलटीआर सिलेबस देखिबा ताले तार फर्स्ट पॉइंट रहिछि फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट पॉइंट रहिछि कि संस्कृत शिक्षणर सामान्य उद्देश्य आ विशिष्ट उद्देश्य दुईटा जाक नॉलेज रहिले आमे जानि परिबा ना कि उद्देश्य केउथरे जाउछि। ठीक अछि आमे ए जे पढ़िथिले पुणी आगो को देखिबा आज। तो जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छे चैनल को एवं जाकि सब्सक्राइब करनियो और पाखे थे बेल आइकन उपर क्लिक करनियो जहाँफल जहाँ जहाँ नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसो आ क्लासेस सब आसो तुम पाखे पहुँची पार। तो आज आम देखा कौन आज आम देखा गद्य साहित्य पठनर विशिष्ट उद्देश्य कौन कि पिला मानंकु गद्य साहित्य काहेकि पढ़ाइबा दरकार सेमानंक मनरे गद्य साहित्यर सेमानंक पई गद्य साहित्यर आवश्यकता कौन रही गद्य साहित्य प्रति रुचि केमिति आनी परिबा। ठीक जेकोसी पाठ्य विषयर विषयगत वस्तुनिष्ठ ज्ञानर संक्षेप तत्व को विशेष उद्देश्य कहा जाए। वस्तुनिष्ठ ज्ञान कहले आम कौन बुझुचे एमसीक्यू हो जाऊ बा डैश पूरण जो आम शून्यस्थान पूरण कहचे जो थी कि पर्टिकुलर आंसर थाए आउ तार अन्य आंसर किसी भी हो पार ना सेटा क्यों मिलता है गद्य साहित्य मिलता है। अल्पदेश वृत्तित्व विशेषत्व करके मार्क कर कौन कि अल्पदेश वृत्तित्व विशेषत्व क्वेश्चन आसो जदि अल्पदेश वृत्तित्व किम बा डैश तुम्हें से विशेषत्व मार तापर कौन आही उद्देश्य रे केवल मुख्यार्थ सारभूत विषयर आलोचना करा जाए कि उद्देश्य रे ना गद्य साहित्य पठनर विशिष्ट उद्देश्य रे। तो कौन रही प्राथमिक स्तर रे निज पुस्तकर विषय वस्तु को उच्च स्वर रे शुद्ध उच्चारण पर योग्यता अर्जन करवा। प्राथमिक स्तर रे कौन रही कि पुस्तकर विषय वस्तु को केवल उच्च स्वर रे शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ाई योग्यता अर्जन करवा। पंचतंत्र प्रभृति विषय सन्निवेशित ग्रंथगुड़ी को पठन करी मनरे साहसिकता तथा निर्भीकता गुण उत्पन्न कराइबा कहीं इनकेस भविष्य में आमको डिबेट कंपटीशन जीवार अच्छी सेठी छिड़ा है कि 100 जन गेस्ट आसी वक्ता थे श्रोता थे बहुत श्रोता थे स्टेज परफॉर्मेंस दबार अच्छी प्राथमिक स्तर से साहसिकता निर्भीकता गुण जागृत होगा दरकार। सेटा क्यों आसो पंचतंत्र प्रभृति गद्य साहित्य पठन द्वारा अभिनय कला माध्यम छात्र मान द्वारा सीमित समय मध्य नाटक आदि द्वारा कथोपकथन और वाक्य विनिमय कराइबा। अभिनय कला माध्यम कौन हो पार गद्य साहित्यर कथोपकथन और वाक्य विनिमय कर गद्य साहित्य द्वारा। तापरे पुराणर आख्यान गुड़ी को विषय वस्तुर प्रासंगिकता दृष्टि आलोचना करी मनरे अधिक उत्सुकता और कौतूहल सृष्टि करवा एतिकी जाउछि हमर गद्य साहित्य पठनर विशिष्ट उद्देश्य। तापर हमर किए आसीगला पद्य साहित्य। पद्य साहित्यर सामान्य उद्देश्य कौन रही देखा संस्कृत साहित्यर श्लोक गुड़िक अति उच्चमानर एवं विश्लेषणात्मक एथिरे आउ किछि मत नाही। अभिज्ञ विद्वान दूरदर्शी कवि मानकर उदार चेतना भावावेग तथा सौंदर्य बोध ज्ञान सेमानक कविता गुड़िकर प्रतिफलित होइछि एटा आमे अनुभव करिछे। काव्य कविता जो जहाँ थ्रु छात्र मानकर मानसपटरे कवि प्रतिभार चित्रण होता है। नूतन ज्ञान प्रत्यय और समय उपयोगी धारणा पाई छात्र माने सुविधा सुजोग आशा करती फल शिक्षार्थी माने श्लोक गुड़िकर सरसता और सौंदर्य को अनुभव करिबारे प्रकृष्ट सुजोग पाई थांती। तो पद्य शिक्षण सामान्य उद्देश्य कौन रही आम देखा सस्वर गुरु और लघु स्वरर सठिक उच्चारण करी रसग्रहण निमंते विद्यार्थी मानक समर्थ कराइबा सामान्य उद्देश्य जाउछि। पद्यर आउ कौन हो पार पिला केमती गुरु लघु विचार माने जानी पारिबे प्राथमिक स्तर रे आउ स्वरटा केमती हम से ना श्लोकांत और कौनसी पद को आधार करी कंठस्थ करिथिबा श्लोक को आग्रहर सहित गान करवा। छोट पिला मानकु जेतेले कहइबो कि आमे पूर्व कक्षा रे जो श्लोकटा पढ़ी थिले सेटा को गान कर जी घोषी देथिबो बा जी मन रखिकी आसीथिबो से कौन स्वर अनुसार लय अनुसार गाइबो ठीक से कथा कहला। पुणी
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣାକ୍ରମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖସ୍ଥ ଥିବା ଶ୍ଲୋକ ବା ଉପଦେଶାବଳୀ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଗାନ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର? ପଦ୍ୟ ଶିଖେଇବାର ବା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର। ବାଲୋପଯୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବନରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାଲ ପାଠୋପଯୋଗୀ କେତେକ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା, ତାହା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ଆଉ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ବାଲକମାନଙ୍କ ମନରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ଲୋକାବୃତ୍ତି ଗୀତାବୃତ୍ତି କରାଇ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବା। ଯେହେତୁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କେବେଠୁ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ। କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଶ୍ଲୋକାବୃତ୍ତି ଗୀତାବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମନେ ରଖିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଲୁପ୍ତ ସୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳ୍ପନା ବୋଧଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ ନିମନ୍ତେ ଆବେଗର ପରିସ୍ଫୁରଣ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରି ମନରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯାଉଛି। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କେହି ମାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିପାରେ। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ହେଇଥାଏ? ତୁମେ ସେଠି ମାରିବ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ସାମାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ପଚାରିବନି, ଖାଲି ପଚାରିବ କି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ ନିମନ୍ତେ ଆବେଗର ପରିସ୍ଫୁରଣ କେଉଁଥିରେ ହେଇଥାଏ, ଏତିକି ପଚାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଚେତନା ମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଠନର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଲାବିହୀନ ସାକ୍ଷାତ ପଶୁ ପୁଚ୍ଛ ବିଷାଣହୀନ। ଯାହା ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ, କଲା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପଶୁର ପୁଚ୍ଛ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ପଶୁଟେ ଯେମିତି ପୁଚ୍ଛ ବିନା, ସେଇଭଳିଆ ସେ ସମାନ। ସଙ୍ଗୀତ ବା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ଭଜନ ହଉ, ଆଧୁନିକ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଥାଏ, ଠିକ୍ ନା? ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ତ ପଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ହଉ, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମୁଭି ଆସିଯାଇଛି, ସିରିଜ୍ ସବୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ସେଇଟା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ନା? ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନନ୍ତ ମହାକାଶର ଉଦାର ଭାବ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ରସାସ୍ୱାଦନ ନିମନ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅମୃତମୟ ସ୍ଥିତିର କଳ୍ପନା ସାଗରରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜନ କରାଏ। ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷତା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଠନର? କି କାଳିଦାସ ପ୍ରଭୃତି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କବିମାନଙ୍କ ଜୀବନାବଳୀର ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସାମାନ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି କବି ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠିକ୍ ନା? ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନର୍ମାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କି ହଁ ଏ ପିଲା ଏମିତି ଜାଣିବେ, ପିଲା ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟ ଜାଣିବେ, ପିଲା କେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କବିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଇତ୍ୟାଦି ଛନ୍ଦରେ ସରଳ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା। ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଇତ୍ୟାଦି ଛନ୍ଦ ଯେତେ ସବୁ ସରଳ ଛନ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇବା ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ପୁରାତନ କବିତା ଓ ଆଧୁନିକ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାରିତ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେତିକି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତିକି ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତେଣୁ ପୁରାତନ କବିତା ଓ ଆଧୁନିକ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ୟାପାସିଟି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହିଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷମତା। ପୁନଃ ଆଲଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର
ରସାସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି। ତାପରେ ଅବୋଧ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟାକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ମୁଁ କହିଛି ବି କି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତର ବହୁ ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଅନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି, ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି, ସରଳାର୍ଥ ତାର ନିର୍ମାଣ କରି, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାର ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ତାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଠନର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟାକରଣ ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପାଠ, ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଭାଷାର ଶୃଙ୍ଖଳାକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଦର ସାଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣରେ ରହିଛି ନା କି ପଦର କେଉଁଠି କେଉଁଠି କିଭଳି ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ବର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ସାମ୍ୟ, ତଦନୁରୂପ କ୍ରିୟାପଦର ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରୂପଧାରାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଠନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବିଧେୟ। ତାପରେ ସନ୍ଧି ପାଠନ ସମୟରେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ। ସନ୍ଧି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଆସୁଛି ନା, ସନ୍ଧି, ଶବ୍ଦରୂପ, ଧାତୁରୂପ। ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ ଏଇଆ, ସମାସ, କାରକ, କ୍ରିୟା। ତାପରେ କର୍ତ୍ତୃପଦର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦର ପଠନ ସମୟରେ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୋମଲମତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଞ୍ଚିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼େଇଲା ମାନେ ଏହି ସବୁର ନଲେଜ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ଅଂଶର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କ୍ରିୟା ଓ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, କ୍ରିୟା ଓ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖନ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ସାଧନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୃଦନ୍ତ ଓ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ଓ ସଂୟୁକ୍ତାକ୍ଷର, ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ବିଚାର ଅଲଗା ଥିଲା ପଦ୍ୟରେ, ମାନେ ବିଚାର କରିକି ଗାନ କରିବା। ଏଠି ଗୁରୁ ଲଘୁ ଆଉ ସଂୟୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବ୍ୟାକରଣରେ ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ, ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖନ। କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରଖି ପୂର୍ବାପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖନ। ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗରେ ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ତାର ଅର୍ଥଗତ ଭାବ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ନିରୂପଣ କରିବା। କି ଆମେ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ନୂତନ ପଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅର୍ଥଗତ ଭାବ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇ ନୂତନ ପଦକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର, ବ୍ୟାକରଣ ପଠନର। ତାପରେ ଦେଖ ସମାସାନ୍ତ ପଦର ଅର୍ଥ, ଉଚ୍ଚାରଣ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବା। କିଛି ବୁଝିବାରେ ଏଠାରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧାତୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପଦାର୍ଥଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। କୌଣସି ଧାତୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପଦାର୍ଥଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ପୁନଃ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁକୂଳ ଭାଷାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ନିଶ୍ଚୟପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ତଥା ତାର କାରଣ ସହିତ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଦଟି ଭୁଲ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରାମାଣିକତା କ'ଣ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅମର କୋଷରେ ହେଇଯାଉ, ଠିକ୍ ସେଭଳି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଠନ କରାଯାଏ, ସେହି ଦିନର ବିଷୟଗତ ପାଠ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ପାଠ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶବ୍ଦରୂପ ପାଠନ ସମୟରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗର ଭାବଧାରାକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରଖି ତାପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଅକାରାଦି କ୍ରମରେ ପାଠନ କରାଗଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ବୋଧ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
सपोज गोटे मझे क्लास मझे फोन कॉल आसीगला आम गोटे पाठ पढ़ाऊे सहजे संस्कृत आम पढ़ेबा जोटा कि पिला सीरियसली कहया गले माने कौन अनइंटरेस्टेड तो आमको क्लासरूम रे लूफल देबार नहीं जो कह शून्य काल देबार नहीं सुतराम शिक्षण क्रिया वस्तुनिष्ठ हेबा सर्वादौ वांछनीय फर्स्ट शिक्षण तापरे जहाँ विद्यार्थी मानकर ज्ञानमापन दृष्टि उदाहरण गुड़िक आरोह पद्धति माध्यम हेबा सहित अर्थबोधपरक हेबा उचित तो व्याकरण को जेते इजिली आम पढ़े पारिबा शिक्षक और विद्यार्थी मानकर उच्चारण शैली विशेषतः ध्वनि विज्ञान आधारित हेबा काम्य कारण व्याकरणर उच्चारण शैली सबुठारो उन्नत हेबा दरकार व्याकरण जे शिखिछि से संस्कृत रे पारंगम ठीक पठित विषय सरल थिले बा छात्र मानक बोधर विशेष आवश्यकता नथिले अवरोह प्रणाली रे पाठन कले सहजरे बोधगम्य हुए दुईटा जाक प्रणाली अवलंबन करा जिबा उचित प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली प्रत्येक प्रयोगर अर्थगत भाव वाक्य रे व्यवहार करने कौशल को शिक्षक तथा छात्र माने विशेष ध्यान देवा उचित एतिकी रहितला हमर कोन गद्य पद्य व्याकरण साहित्य शिक्षणर सामान्य विशिष्ट उद्देश्य आमे देखिले तापरे आज आमे देखिबा कि विविध स्तराणाम आधारेण संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि तापर बिंदु हमर रहिछि कि माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य कोन ता पूर्वरु हमको जानिबा दरकार कि स्तर कोन स्तरर भेद केते प्रकार स्तर होछि गोटे लेवल पिला माने केते उन्नति हेले बा केउ स्तर रे कोन उन्नति करिवे स्तर केतोटी प्राथमिक स्तर आ गोटेला माध्यमिक स्तर आ गोटेला उच्च स्तर ठीक आमे देखिबा एबे तो देख कि प्राथमिक स्तर संस्कृत पाठशालासु प्राज्ञ प्रथमा पूर्व प्रवेशिकादयः कक्षाः प्रारंभिक स्तरे गण्यन्ते तथा च आधुनिक विद्यालयेषु षष्ठी सप्तमी अष्टमी कक्षाः तो ये आम कौन देखिले कि गवर्नमेंट रूल अनुसार प्रथम रु पंचम है प्राथमिक आदि प्राइवेट स्कूल देखिए सेठी षष्ठी सप्तमी अष्टमी कक्षा अंतर्भुक्त होउछन्ति पुनः अस्य स्तरस्य कृते संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि अधोलिखितानि सन्ति तो प्राथमिक स्तर संस्कृत शिक्षण उद्देश्य निम्न रे दियागला कौन कि संस्कृतस्य सरल गद्य पद्यांशानां शुद्ध स्पष्ट रूपाभ्याम पठनस्य क्षमता उत्पादनम प्राथमिक स्तर रे पिला कौन करवा दरकार केवल भलसे पढ़ा दरकार ना सामान्य उद्देश्य से मैंने आगे भल से संस्कृत को पढ़ी पारंतु शुद्ध स्पष्ट रूपाभ्याम पठनस्य क्षमता उत्पादन करवा होछि उद्देश्य तापरे पाठ्य समस्याः भावानुसारेण शुद्धोच्चारणस्य अभ्यसनम माने पाठ्य सामयाः भावा अनुसारे शुद्ध उच्चारण सहित अध्ययन करिवे अभ्यास करिवे सरल संस्कृत श्लोकानां सुंदर आकर्षक शैल्यां लयपूर्वकेन वाचन स अभ्यासनम एठारे कौन कहगला कि सरल संस्कृत श्लोक आमको तो प्राथमिक स्तर में कठिन श्लोक पढ़ाइबार कौन ये ना ना पढ़ा जा पार ना कठिन श्लोक जदि आम पे देदेबा आग सरल श्लोक तापर कठिन आड़ को जीवा देखिथिबो कि विद्यालयर कांथरे सबू सरल सरल श्लोकर गद्यांश खंडांश सब लिखा जाए ठीक ना कतिपय महत्वपूर्ण श्लोकानां कंठस्थीकरण से प्रेरण फर्स्ट सरल श्लोक को तांको आवृत्ति करने को कहवा मन रखा को कहवा तार अर्थ बुझाइबा आ अर्थ बुझीबा ही सामान्य उद्देश्य से माने बुझीबा दरकार कि जीवन रे तार प्रयोग कौन अर्थ बुझिले ही जानी पारिबे तापरे पुणी कौन करवा किछि विशिष्ट श्लोक गुड़ी को मन रखा ही कंठस्थीकरण ही उद्देश्य उच्चारित लिखित सरल वाक्यानां अर्थग्रहण से क्षमता उत्पादन उच्चारित लिखित सरल वाक्यानां से माने जहाँ उच्चारण करछन्ती बा लिखा जाइछि से जो सरल सरल वाक्य रही तार अर्थ ग्रहण से माने करवा आवश्यक संस्कृतात् मातृभाषायां तथा च हिंद्यां हिंदीतः संस्कृते अनुवादकरणस्य क्षमता उत्पादनं प्राथमिक स्तर ही कि से संस्कृत रु ओडिया को बा ओडिया रु संस्कृत को अनुवाद कर पारथि आमे देखि ना आमे जते बेले
କକ୍ଷାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷାରୁ ଆମର ଅନୁବାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତଲେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନୁଲେଖ, ତାପରେ ଶ୍ରୁତଲେଖ, ତାପରେ ଅନୁବାଦକରଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧି କାରକ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପାଣାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ, କି ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ ରୂପ କେମିତି ଗଠନ ହୁଏ, କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରାଣାମ ଅନୁଲେଖ ଶ୍ରୁତଲେଖ ୟୋଶ୍ଚ ଲେଖନାଭ୍ୟାସନମ୍, ସେଇ କଥା କହିଲା କି ଅନୁଲେଖ ଶ୍ରୁତଲେଖ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସବୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିକି ଆସିଛେ, ଆମେ ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ଡାକନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଡାକନ୍ତି କି ଲେଖ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କଠିନ କଠିନ ୱାର୍ଡ଼ ଡାକନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା। ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡାନାಂ ଶ୍ଲୋକାନାଂ ଚ ଅର୍ଥାବଗମନସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନମ୍, ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଗଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡାନାମ, ଗଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଯାହା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ଲୋକର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ନବୀନ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାନାମ ସଞ୍ଚୟନମ୍, ନୂତନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ସେ 2 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ପିଲାଦିନୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଏତିକଳକୁ ଆମ ମୁଖରେ ସଂସ୍କୃତ ଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶରେ ଆଚରଣରେ ରହିବା ସେଇଭଳି ହେବା। ସଂଗ୍ରଥନ ପାଗମେନ ସମବାକ୍ୟାନାମ୍ ଅନୁଚାରଣସ୍ୟ ତେଷାଂ ପ୍ରୟୋଗସ୍ୟ ଚ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପାଦନ। ତ ସମବାକ୍ୟାନାମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣସ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସଂସ୍କୃତಂ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରେଷୁ ରୁଚି ଉତ୍ପାଦନମ୍, ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଅତି ଲଘୁ ବାକ୍ୟେଷୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନମ୍, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସଂସ୍କୃତ କହିବେ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନ କରାଇବା ଦରକାର। କି ଅହମ୍ ବାଲକ ଅସ୍ମି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଅହମ୍ ବାଲିକା, ଏତିକି କହି 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 ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଲଘୁ ଲଘୁ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ସେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, କକ୍ଷା ନବମୀ ଆଉ ଦଶମୀ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ହେଲା ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ନବମୀ ଦଶମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନବମୀ ଦଶମୀ, କକ୍ଷା ନବମୀ ଆଉ ଦଶମୀ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତାନୁଚ୍ଛେଦାନାଂ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେଣ ପଠନସ୍ୟ ତେଷାଂ ଅର୍ଥାବବୋଧନସ୍ୟ ଚ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନମ୍, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଦେଉ ନବମୀ ଦଶମୀ କକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ପଢ଼େ, ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ପଢ଼। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ରିଡ଼ିଂ ମାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକାନାମ୍ ଉଚିତ ଲୟ ମାତ୍ରା ୟତି ଗତି ବିରାମାଦିଭିଃ ପଠନସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନମ୍ ୟୈଃ ଛାତ୍ରୈଃ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦସାଂ ପାଠେଷु ଭେଦಂ କର୍ତ୍ତୁଂ ସମର୍ଥାः ସन्तु ତଥା ମାତ୍ରାନୁସାରେଣ ଛନ୍ଦାଂସି ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାତୁଂ ସଫଳାः ଭବନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ କି ମାତ୍ରା, ଗତି, ୟତି, ବିରାମ ଆଦି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପଜ୍ ନେବା ଦରକାର, କେଉଁଠି ମାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ରହିଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ଲୁତ ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତେ ଲଘୁ ନିବନ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏସେ ବୋଲି କହୁଛେ। ଲେଖପତ୍ରାଦିନାଂ ଲେଖନସ୍ୟ, ଲେଖପତ୍ରାଦିନ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ଚିଠି, ଲେଖନସ୍ୟ କ୍ଷମତାୟାଃ ବିକାଶନମ୍ ମୌଳିକଲେଖେଷୁ ସଂସ୍କୃତଶ୍ଲୋକାନାଂ ଉଦ୍ଧୃତ୍ୟ ଛାତ୍ରାଣାଂ ଭାବାଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାଃ ଶୈଲ୍ୟାଃ ସଶକ୍ତିକରଣମ୍। ମୌଳିକ ଲେଖେଷୁ ମାନେ ମନରୁ, ସପୋଜ୍ ଦିଆଗଲା ମମ ବିଦ୍ୟାଳୟଃ, ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିବେ 10ଟା ବାକ୍ୟ କି 5ଟି ବାକ୍ୟ, ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ତ ସିଏ ଆଉ 5ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେନି ନା, ନିହାତି 10ଟାରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ, 150 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତାତ୍ ମାତୃଭାଷାୟାଂ ମାତୃଭାଷାତଃ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦକରଣସ୍ୟ
योग्यता उत्पादन एठारे से संपूर्ण योग्यता पाइथिबा दरकार कि संस्कृत ओडिया को ओडिया संस्कृत को तांकर जदि मूलदुआ सेतिकी स्ट्रॉंग थिबो से माने डेफिनेटली ट्रांसलेशन करि परिबे। छात्राणां संस्कृते स्वस्तरानुकूलेन स्वस्तर माने प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक जहाँ भी प्रभावशाली मधुर रमणीय शैलीषु विचाराणाम् अभिव्यक्तेः योग्यता उत्पादनम माने कौन निज स्तर अनुसार से भाव को प्रकाश करिवे। प्राथमिक स्तर रे से मझिरे ओडिया वर्ड ये करिकी से वाक्य कहूला, माध्यमिक स्तर रे आउ टिके भल से कहला वाक्य बड़ कला, ठीक से बेले उच्च स्तर रे से अनर्गल संस्कृत गाइबा को कौन सामर्थ्य हो गला। से कथा कह जाए कि स्वस्तरानुकूलेन शुद्ध प्रभावशाली मधुर रमणीय शैलीषु विचारणम अभिव्यक्ति करने दरकार। वैकल्पिक विषय रूपेण पठनशील संस्कृत छात्रेषु काव्यस्य सौन्दर्यानुभूतये समविषय भावयोश्च श्लोकानाम् अवगमनस्य योग्यता उत्पादनम को स्तर रे माध्यमिक स्तर रे होता है कि सौंदर्य अनुभूति से माने करबा दरकार कहार श्लोक गुड़ाकर। छात्रेषु श्लोकानां संदर्भ व्याख्या समय श्लोक निहित रस अलंकार छंद अंतःकथा सूक्त्यादीनां विश्लेषणस्य योग्यता उत्पादनम जेते बेले श्लोक से माने पढ़िबे तार रस कौन छंद कौन अलंकार कौन तार अर्थ कौन आक्षरिक अर्थ अंतःकथा से कौन लुचि रही से जो श्लोक भितरे सूक्ति आदि सब विश्लेषण योग्यता तांको भितरे उत्पादन कराइबा हेउची उद्देश्य। तापर आसीगला हमर कौन उच्च स्तर जोड़ा कि आमर रही आचार्य कक्षा बा शास्त्री कक्षा। शास्त्रीय महाविद्यालयानां शास्त्री आचार्य कक्षाः स्तरे अस्मिन् सम्मिलिताः क्रियन्ते। शिक्षकाः उच्चस्तरे छात्रेषु संस्कृतज्ञानं परिपोषणाय निम्नलिखितान् उद्देश्यानि निर्धारयन्ति। कौन कौन देखिबा उच्च स्तर रे संस्कृत शिक्षण उद्देश्य कौन रही बहुत ही इम्पोर्टेंट तुमर एइथरु ही क्वेश्चन आसीबो, ठीक अछि या भितरु ही क्वेश्चन आसीबो। संस्कृत साहित्य पठनस्य क्षमता उत्पादनं संपूर्ण रूपेण अत्रैव भविष्यति, ठीक अछि। संस्कृत भाषा साहित्यं प्रति छात्रेषु अनुसंधानात्मक अभिवृतेः विकसनम माने कौन संस्कृत भाषा साहित्य प्रति सी गोटे पाठ पढ़िबो सेटा केमिति सृष्टि होइछि केउठार उद्धृत होइछि तार सेतरे जिज्ञासा रहिबा दरकार, अनुसंधानात्मक चिंताधारा रहिबा दरकार। सेटा केउथरे विकास हेबो जो हमर उच्च स्तर रे। छात्रेषु मौलिक रचनाकरणस्य क्षमता उत्पादन मौलिक रचना माने कौन 10टा बही पढ़िबो निज मनरु किछि रचना करिवो। आमे जेतेबेले महाविद्यालय रे पढुतिले सेतेबेले हमकु कविता लिखिबा को कहा जाए। आमे सेतेबेले लिखिजे इंग्लिश हो ओडिया हो हिंदी हो किंतु संस्कृत रे सेतिकी जो माने संस्कृत पढ़िथिबे से माने लिखिथिबे किंतु सेतिकी विकासशील जो यूनिवर्सिटी रही बा कॉलेजेस रही सेठी संस्कृत रे मध्य छपा जाए सब, ठीक अछि। एडा केवल उच्च स्तर रे ही संभव। गोटे मौलिक रचना करिवार क्षमता केते बेले आसीथाय उच्च स्तर रे ही आसीथाय। तापरे समस्या पूर्ते है योग्यता उत्पादनम समस्या पूर्ति करिवार योग्यता उच्च स्तर रे आसीथाय। संस्कृत को नहीं समस्या ना कि जीवन रे जहाँ सब समस्या आसुची। छात्रेभ्यः संस्कृत संबंध विविध प्रतियोगितासु सहभागितायाः कृते अवसर प्रदानम छात्र मानकु विभिन्न प्रतियोगिता रे सहभागी हेबाकु अवसर देबा उचित उच्च स्तर रे नहले सेमाने अग्रसर हेबे नाही। संस्कृत रचनानां समालोचनात्मक विवेचनकरणस्य क्षमता उत्पादनम जेते सब संस्कृत रचना रही तार समालोचना रहिबा दरकार। केते बेले रहबो जेतेले हमर संस्कृत नॉलेज थिबो। आमर जदि पूर्वार्जित नॉलेज नाही आमे जदि जानिना गोटे शब्दर अर्थ कौन आमे ताको समालोचना करबा केमिति आम मनरे जदि जिज्ञासा आसुनी कि ना ए श्लोकर अर्थ अन्य प्रकार रही परिबो कारण गोटाए शब्दर गोटे अर्थ अछि बोली किछि माने नाही विभिन्न प्रकार अर्थ होई परिबो। कवि जो अनुसार रचना करि जाइछन्ती सेइडा ही ठीक बोली आमे सेडा को ग्रहण सपोज न कले तो समालोचना करिवार विवेचन करिवार क्षमता एई उच्च स्तर रे ही हुए। संस्कृत ध्वनि विज्ञानस्य पूर्ण ज्ञान प्रदान ध्वनि विज्ञान माने व्याकरणर पूर्ण ज्ञान रहिबा आवश्यक। व्याकरण संबंध संस्कृत ज्ञानस्य परिपोषणम से कथा
संस्कृतस्य दुर्लभ पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनं कृत्वा दुर्लभ माने पाइबा बहुत कष्टसाध्य तासां संपादन योग्यतायाः विकासनं माने सेटा को आमे केमति संरक्षण करिकि रखिबा येन तैः समाजेभ्यः एक मूल्योपकारः प्रदातुं शक्यते। बहुत बढ़िया कथाटा एटी कुहागला कि कौन आमे जो देखुचे दुर्लभ पाण्डुलिपि माने आगुकु ताहा हुए तो लुप्त हो जाई पारे तो ताको संपादन करी पुनः विकासित करेइबा आउ जहा फଳରେ ता द्वारा समाज गोटे भल उपहारटे आग पीढ़ी पाई परिबे सेटा हला उच्च स्तर रे हमर क्षमता आसी थाए। संस्कृते धारा प्रवाहेण स्वविचाराणाम अभिव्यक्तेः क्षमता उत्पादन मु कहितली कि धारा प्रवाह माने अनर्गल संस्कृत केतेबेले कहबा उच्च स्तर रे कहबा छात्रेषु शास्त्रार्थस्य योग्यता उत्पादनम जदि बा आमे कहि पारुना है संस्कृत कौन कोठी आसिक उच्च स्तर रे आसिक ताहले आमर सेतिकी शिक्षार स्तर बढ़ी नाही शिक्षार मान उन्नति हेनी केतेबेले शिक्षाटी प्रभावशाली हेबो जेतेबेले आमे संस्कृत मुखरे थिबो उच्च स्तर को आसिलेनी माने आम संस्कृत सठिक उच्चारण करबा दरकार ठीक। तो छात्रेषु शास्त्रार्थस्य योग्यता उत्पादन शास्त्रर अर्थ काढ़ा बहुत कष्टसाध्य आउ सेटा उच्च स्तर रे ही संभव तेणु शास्त्रार्थर योग्यता उत्पादन करबा मध्य उच्च स्तर उद्देश्य रे जाउछि। अपठितांशानाम् अवगमने तेषां संस्कृते सारलेखनस्य योग्यतायाः विकासनम माने अपठितांश किछि गोटे दिया जीवो जोटा कि आमे आगुरु पढ़ी नाही ताकू पढ़ी कि तार सार रचना करबा आवश्यक आमको जदि एबे वेदर बही दिया जीवो आमे पढ़ी परिबा कि आमको सब डिवाइडेशन करिकि उद्धृत करा जाय कि आनिकि खंड खंड विखंडित करा जाय कि दिया जाउछि तेणु आमे बुझी पड़छु सब कथा। संस्कृत भाषायां संगणकाय कार्यक्रम निर्माणस्य क्षमता उत्पादनम इंपोर्टेंट रही आसीबो क्वेश्चन आसीबो सब इंपोर्टेंट किंतु मु कोडा को छाड़ देबी सब पॉइंट इंपोर्टेंट किंतु यार अर्थ देख संगणक माने कोन कंप्यूटर ठीक अछि कंप्यूटर रे आमे आगो को काम करा दरकार कारण आजिकल का डेट है डिजिटल वे रे सब पाठ्यक्रम चलुछि तो कार्यक्रम कौन आसुची पीडीएफ आसुची ता भितर जहाँ भी सब आम पीडीएफ जदि बनै पारुने पीपीटी जदि बनै पारुने ताले आम केमिति जाइकी क्लासरूम रे पढ़ेबा ठीक ना। तो एठारे कौन कौन आसुची कि पीडीएफ हो पीपीटी हो आमको सेटा आसीथिबा दरकार जुग अनुसार आमको ताल दे चलिबा दरकार। तापर आसला दूरदर्शनस्य हेतोः संस्कृत भाषायां धारावाहिकं निर्मातुम आसला देख सहयोग प्रदानम माने उच्च स्तर रे कौन पई संस्कृत शिक्षण दिया जाए कि संस्कृत रे से माने केवल जे टीचर हबो सेटा नुह संस्कृतर केते आगु आगु माने रास्ता खोलिछि देख कि ओडिया भाषा रे मध्य सीरियल होउछि हिंदी इंग्लिश सबुथेरे सीरीज होउछि जोड़ा आमे कहूचे एबे तो सेटा संस्कृत भाषा रे केमिति हे परिबो जदि गोटे पिलाटे चाहिबो कि मो संस्कृत रे गोटे मूवी क्रिएट करिवि बा ता मन रे क्यूरियोसिटी आसीबो से गोटे फिल्म डायरेक्टर हबा को इच्छा करिथिबो आ से संस्कृत नेला तो सेथिरे मध्य स्कोप अछि आ सेटा कोथरे दिया जीवो संस्कृत भाषा रे उच्च स्तर रे सीरीज निर्माण करि परिबो सीरियल निर्माण करि परिबो मूवी करि परिबो गीत करि परिबो पर्सनल सब संस्कृत रे येन समाज संस्कृतं प्रति रुचेः विकासः स्यात् तो जहाँ द्वारा कौन हो पारिबो विकास हो पारिबो। तो आज पे एतिकी थाउ पुणी देखा हबो आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आउ तापर आमे बहुत ही सुंदर टॉपिक रही सुंदर सुंदर सब श्लोक मध्य रही आउ इम्पोर्टेंट सेक्शन मध्य रही से पर्यंत भले रुह खुशी रुह आउ जो मैंने भी चैनल सब्सक्राइब करना है एपर्यंत नुआ अच्छा से मैंने एबे जाइए चैनल को सब्सक्राइब करनियो। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।